medyo malayo-layo na yung tawid lang yan. Ang pangalan niyo, sir? Maulo. Si Sir Juan ng Makati. Ang motor mo, sir, ano yan? Sir po. Ilang cc? Ang 55cc, parang big big, no? Tapos yung partner niya is Yoshimura. Ayan. So, sir, same procedure po tayo kung anong ginagawa natin. Meron tayong guidelines, no? Guide, triangle natin. Meron tayong decibel meter. Tapos isagad mo na, sir, hanggang 2,500, sir. And RPM meter. Kapatak siya hanggang 92, no? Kasi sir, kasado po kayo, sir. May sticker ka rin, sir, sa akin. Tapos sir, malaki na lang po dun sa pangalan. Meron din ako, sir. Sige, sir. Kuha po kayo, sir. Dalawa. Sige, sir. Salamat, sir. Ayun, galing. Galing. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Salamat. Sige, sir.